प्रभु विशेषकर दिन डाक सेवा पढ़ाई तेणु प्रभु को समय सेवा धन्यवाद देवा सहित विशेषकर मंचर बसुवा प्रभु सेवा उभय प्रभु दासधिकर महाशय मानक अवसर प्राप्त पालक मंडलीर मुख्य प्राचीन महाशय मानक सहित मंडलीर मुख्य कर्मकर्ता मानक समस्त विभाग कर्मकर्ता कर्मकर्त्री आतिथ्य सत्कार कमिटीर उद्योक्ता सहकर्मी मानक प्रभु जीशुख्रीष्ण रक्त रक्षित समस्त साधु मंडली को प्रभु जीशु नाम नमस्कार ज्ञापन करुछु। आसतु आमे अल्प समय ईश्वर वाक्य ध्यान करवा। विशेषकर वाक्यर गभीरता को बुझापी सब बेले आम उपस्थिति मन नहीं बसिले प्रभु कथा कहे जड़े वाक्य दानकारी सबु तत्व जो एककालीन भाव में कहीपर ताहा संभव नुह। जो मैंने आम शुणुचु एमती हेबार थिला सेमती हेबार थिला बोले जो मने आम भावुछु प्रभु आपन को सेथिरे ही कथा कहउछथि समालोचना करबा पई नै प्रभु आपन को सेटा जानिबा पई देउछु। तेणु एभली आज शास्त्रांश प्रभु आम को कथा कहतु। आसतु आज ध्यान निमंते जो शास्त्रांश मनोनीत कर पाइबे प्रथम सामुएल 25 अध्याय 32 पद। प्रथम सामुएल 25 अध्याय 32 पद। एथिरे दाऊद अबिगल को कहिले आज जे मो सांगरे साक्षात करबा को तुम्भको पठाइले सेही सदा प्रभु इस्राएल रो परमेश्वर धन्य हेवंतु। प्रभु पठित वाक्य रे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु कहबा आमेन। प्रिय प्रभु को लोक माने जड़े प्रभु को दास कहते आपण तो सम्मिलन रे महिला समिति सम्मिलन सभा हेले खाली माँ माने जाउछंती ना युवक माने पुरुष माने भी जाउछंती। मु कहली समस्त जाउछ सेटा की महिला समिति पुणी संडे स्कूल समिति सम्मिलन युवक समिति सम्मिलन सभा गुड़ा कहले कौन जो श्रेणी लोक माने से माने जाउछंती ना समस्त जाउछंती कहले समस्त जाउछंती। तबे से सभार किछि गुरुत्व नाही बोली कहले गोटे ताजुब होली शुणी कि कथा एटा ताकि मु बुझाइबा पई चेष्टा कली। आत्मिक अर्थ रे से बुझिले हमर नियम को से अग्राह्य कले। महिला माने युवक माने युवक संडे स्कूल माने संडे स्कूल। तेणु सेही चिंताधारा जे आज वाक्य हेबो ताहा नुह समस्त को पाए बोले सुमसी की प्रिय ईश्वर लोक माने एभली एक संदर्भ विषय एटा अभिगल जेते बेले दाऊदक सहित साक्षात करबाकू बाहरी गले अभिगल को प्रभु कथा कहिबार बाइबल रे किछि प्रमाण मिलु नै किंतु साक्षात कला परे दाऊद एई कथा स्वीकार करछंती जे जेउ सदा प्रभु तुम्भको पठाई अछंती। ध्यान देतु कथार गुरुत्व बेले बेले आमे आम इच्छा रे जेते बेले गोटे भल काम करिवार पदक्षेप नौ प्रभु सेही पदक्षेप
ନିକଟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ସେ ସଫଳ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅବିଗଲଙ୍କ ଜୀବନର ପଦକ୍ଷେପ କଣ କଣ ଥିଲା? 7ଟି ସମୟ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅବିଗଲ ଯେତେବେଳେ ଅବିଗଲ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡାକ ଗୁଣ ଭତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନାହିଁ। ଝିଅମାନେ, ପୁଅମାନେ, ସ୍ୱାମୀ, ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦିନେ ହରେଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯଦି ମା ମାନେ, ଘରର ମା ମାନେ ଏଇଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନେବା ନାହିଁ। କେବଳ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯେ ନେବେ ତାହା ନାହିଁ, କେବଳ ପୁଅ ମାନେ ଯେ ନେବେ ତାହା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମା ମାନଙ୍କର ରୋଲ, ମା ମାନଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ହେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହେବ। ତାର ଅର୍ଥ ଏମିତି ପ୍ରଭୁ କରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଏଭଳି ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅବିଗଲ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତାହା ହେଉଛି ଚିନ୍ତନୀୟ କଥା। ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ପଲ ଗୁଡାକ ଦାସମାନେ ଚରାଉଥିଲେ କର୍ମେଲ ପର୍ବତ ତହିଁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେତିକି ବେଳେ ଦାଉଦ ଏବଂ ତାହାର ଦାସମାନେ ସେ ସବୁ ପଶୁ ପଲ୍ଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପଶୁ ପଲ୍ଲ ଚରୁଥିଲେ ସବୁ ପଶୁ ପଲ୍ଲକୁ କ୍ଷତି ହେବାରୁ ଦାଉଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଏମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବପଦ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ନାବଲକୁ କୁହ ଯେ ତୁମ୍ଭର ଆମେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନାହୁଁ। ତୁମ୍ଭର ଦାସମାନେ ପଶୁମାନେ ଚରାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ନେଇନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ହଜିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇନାହିଁ। ଏମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ମାନେ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ବୁଝି ଯାଅ, ପାଳକ ଯଦି ହବ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀର, ପାଳକଙ୍କ ସହିତ ସହକର୍ମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପଲମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ପାଳକ ଏକା କରିବାର ଅଛି, ସିଏ ଏକା କରିବାର ଅଛି, ଡିକନ ଏକା କରିବାର ଅଛି, ଅଙ୍କଲ ଏକା କରିବାର ଅଛି, ନାଇଁ, এটা ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। କିନ୍ତୁ ମଜାର କଥା, ଦାଉଦ କେବେ ପଲକୁ ଜଗି ନାହିଁ। କେମାନେ ଜଗୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ଜଗୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦାଉଦ ଥିଲେ ଆରାମରେ ତାଙ୍କର କାମ ସେ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ପଲର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଦାଉଦ ଖଣ୍ଡା କାଟି ଧରିକି ଜଗି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ତଳେ ଯୋଉ 600 ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପଲମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଥିଲେ। କିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇବ ପରା, ସିଂହ ବାଘ ନେଇଯିବ ପରା, ହେଟା ବାଘ ନେଇଯିବ ପରା, ଏମାନେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜଗୁଥିଲେ ଅନ୍ୟର ପଲକୁ। ନିଜର ପଲ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ପଲକୁ ଏମାନେ ଜଗୁଥିଲେ, ଯେପରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଧନ ଜୀବନ ଯେପରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦାଉଦ ସେହି ଅଧିକାରରେ ନାବଲ ପାଖକୁ ଦିନେ ଖବର ପଠେଇଲେ, ମୋର କିଛି ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଅ ନାବଲ ପାଖକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଦାଉଦ ପଠାଇଲେ ଅମୁକ ଅମୁକ କୁହ। ମୁଁ ପଢୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। 25 ପଦ 3 ପଦ। ସେଇ ମନୁଷ୍ୟର ନାମ ନାବଲ, ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟାର ନାମ ଅବିଗଲ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ରୂପବତୀ,
ମାତ୍ର ସେହି ପୁରୁଷ କଟୁଭାଷୀ ଓ କୁକର୍ମକାରୀ ଓ ସେ କାଲେବ ବଂଶଜ ଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଜଣଙ୍କର ଗୁଣ କେମିତି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀର ଗୁଣ କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ମାନେ, ସେ ଜଣେ କଟୁଭାଷୀ, ସେ କାଲେବ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠୋପକା ଠୋପାରି ଜବରଦସ୍ତ କହିବ, ସେ କାହାକୁ ବାଧିବ କାହାକୁ ନ ବାଧିବ ଏ କଥା ତାର ପରୱା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଜଣେ କଟୁଭାଷୀ, ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେଖୁ ନାହାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ନମ୍ର ଭଦ୍ରାମୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଜଗି ଚାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତଳକୁ ତଳକୁ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ନାବାଲ ଆପଣ ବେଶର ଲୋମ ଛେଦନ କରୁଅଛୁ ବୋଲି ଦାଉଦ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଶୁଣିଲେ, ତବେ ଦାଉଦ 10 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଓ ଦାଉଦ ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କର୍ମେଲକୁ ଉଠି ନାବାଲ କତିକି ଯାଅ ଓ ମହଲ ନାମରେ ତାହାକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ। ପୁଣି ତାହାକୁ ଏପରି କୁହ, ତୁମେ ଚିରଜୀବୀ ହୁଅ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ତୁମ ଗୃହର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଓ ତୁମ ସର୍ବସ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିଲୁ ତୁମର ଲୋମ ଛେଦକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ମେଷପାଳକ ମାନେ ଏବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅପକାର କରିନାହୁଁ, କିମ୍ବା କର୍ମିଲରେ ଥିବା ସମୟ ଯାକ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହଜି ଅପକାର କାହାର କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ପଲକୁ ହଜିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର। ତେଣୁ ତାର ପୂର୍ବ ପଦମାନଙ୍କରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା, ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲା, ତାର ନାଁ ଜଣେ ଆଉ ତାର ନାଁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ତଥାପି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜଣେ କଟୁଭାଷୀ, ଭାଷା ଭଲ ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶିଷ୍ଟାଚାର ଭଲ ନାହିଁ ତାର। ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ କଣ ହବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ କଣ ହବ, ପଶୁ ଫଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ କଣ ହବ, ନା ଥିଲେ କଣ ହବ, କାଲେବ ବଂଶରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ ହବ, ମାତ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜଣା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରୁନା। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦାଉଦଙ୍କ କଥାକୁ ସେ କେମିତି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଷ୍ଟୋରି ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମା ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। 7 ପଦ, ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିଲୁ ତୁମର ଲୋମ ଛେଦକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ମେଷପାଳକ ମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅପକାର କରିନାହୁଁ, କିମ୍ବା କର୍ମିଲରେ ଥିବା ସମୟ ଯାକ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହଜି ନାହିଁ। ତୁମେ ଆପଣ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ସେମାନେ କହିବେ, ଏହି ଯୁବାମାନେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଭ ଦିନରେ ଆସିଅଛୁ, ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ତୁମ ହସ୍ତରେ ଯାହା ଆସେ ତାହା ତୁମେ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦିଅ। କିଛି ଭୁଲ ମାଗିଲେ କିଏ, କିଛି ଭୁଲ ମାଗିଲେ, ଆମେ କିଛି ତୁମ ପାଇଁ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଏବେ ଆମର ଦରକାର ଅଛି, କିଛି ଆମର ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଯୁବାମାନେ ଯାଇ ଦାଉଦଙ୍କ ନାମରେ ନାବଲକୁ ଏହି ସବୁ କଥା କହି କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ। ତହିଁରେ ନାବଲ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ଦାଉଦ କିଏ, ଯିଶିର ପୁତ୍ର କିଏ? ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁନିବ ଠାରୁ ବିଗିଡ଼ି ବୁଲୁଅଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଲା ବେଳକୁ ମଜା ନେଲା, ପଶୁପଲ ନଷ୍ଟ ନ ହେଲା ବେଳକୁ ମଜା ନେଲା, ଆଉ ଦାସ ମାନେ ନଷ୍ଟ ନ ହେଲା ବେଳକୁ ମଜା ନେଲା, ଲାଭ ଉଠେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଓଲଟା କହୁଛି, ଦାଉଦ କିଏ, ଯିଶିର ପୁତ୍ର କିଏ, ସେମାନେ ତ ବିଗିଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା। ସାମୁଏଲ ଅଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ହେବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଣେ ବଣେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ରାଜପଦ ଜଲ୍ଦି ପାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ହେଲେ କଣ ବିଚାର କରିବା ପୁଣି, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷେକ କରିନାହାନ୍ତି, ବେଗି ଆମେ ବିଚାର କରିଦେବା ପୁଣି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ନାହିଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ ଅଭିଷେକ କରାଇ ନାହିଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ ଏମିତି ହେବ ପୁଣି କି, ସେମିତି ହେବ ପୁଣି କି, ସେମିତି ହେବ ପୁଣି କି, ଏମିତି ହେବ ନା, ସେମିତି ହେବ ନା। ଏଟା କାହାର ଆଇଡିଆ? ଆମର ଆଇଡିଆ।
मात्र प्रभुଙ୍କର आइडिया कोन तांकर समय उपस्थित न हेबा पर्यंत अभिषेक हेले मध्य से सिंहासन पाइबो तांको टाइम रे अछि किंतु मनुष्य माने हमर टाइम रे आमे खोजुछु प्रिय ईश्वर लोक माने एभली एक घड़ी सन्धि मुहूर्त जंगल में बुलु बुलु ए नापल आम परी मनुष्य रूपक ज्ञान को खटे कहले ताऊ तो किए ए जिसिर पुओ किए से तो बिगड़ी के बोलछु साउल कठारु से तो लुचि के बोलछु साउल कठारु से दुष्ट हेछि ना आम परी बुद्धि की से अप्लाई करिछु हेलो अच्छो देख समझते हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जो माने सोचंती से मान को बैठ के कहबा बोलो यीशु मसीह की हां वेरी गुड तेनु आमे आमर बुद्धि सेवारे परमेश्वर लोकन को पाई बिल्कुल खटेइबा को हेबो नाही मनुष्यर बुद्धि खटेइबा को हेबो नाही प्रभुଙ୍କର इच्छा को जानिबा पर्यंत अपेक्षा करबा को पड़बो आम इच्छा रे चलबो नाही प्रिय बाबा मां भाई बहन माने ना बोल मध्य निज इच्छा रे कहिले मु दाऊद को जानि नै दाऊद जानि नथिले जानि थिले ना नले केंती कहले मुंदी कोठार बिगड़ी के बोलु छथि बोली न जानिले कहिले कि जानि छथि से मात्र जानि सुनी कोन करू छथि से कटु भाषा व्यवहार करू छथि जानि सुनी प्रिय ईश्वर को लोक माने जो माने जानि सुनी कथाटा को बिगाड़ीबा पई चेष्टा करंती मंडली रे हो घरे हो जण जणकर कैरेक्टर अछि जानि सुनी कथाटा को समाधान लाबल को बिगड़ेबे जानि सुनी कथाटा को समाधान लाबल को लंबेइबे जानि सुनी कथाटा को समाधान लाबल को कटु भाषा व्यवहार करिवे सेमान को भाई आज नाबल होची उदाहरणर लोक अटंती एई गुण रे आमे जो माने अछु नाबलक करी प्रभु ध्वंस करि देबार पदक्षेप वर्तमान अच्छो मरे देबे छाड़बे ने कुटकुटा करी मारि मरे छाड़बे नहीं आमे धन पाइछु सत मान पाइछु सत बड़ लोक हेइछु सत सब पाइछु सत तथापि हमर कथावार्ता नम्र नाही तथापि हमर चाली चलन आ लोकंकर आ मिठा हला भली नाही कि हमर पदक्षेप लोक मानको पाई गोटे आनंद जन्मिला भली नाही कटु भाषा केडे गर्वर कथा कहउछते ना के से दाऊद जिसी बोले किए मते जणा नाही से तो बिगड़ी के बोलुची बिगड़ी की बुलुबाटा जणा मात्र गुप्तर जे प्रभु ताको अभिषेक राजा पई करिछते सेटा मात्र जणा नाही तेनु ए कथा से कहउछ तेनु भलो करी जानिबा दरकार मु तेनु कहउची प्रचार कुमार को मु रिस्पेक्ट करछु मोर हार्ट हृदय इति दुख निंदा ताड़ना सही सही जो गोटे दिन आसाम गला बेलू मो संगे जड़े लोक पलि आसे ना कहबे आम संगे बापा संगे जड़े पलि आसबार फ्लाइट पलि आसना सी पलि आसबार जो घर को आम ओह्लैलु से माने मते कहले आम आपको डाकी खाइनी ए पलि आइला 50 टंका 100 टंका पई भारी आसुछंती बोली कहदेला मो हृदय विदीर्ण हो गला से दिन मु आको आशा कले मु ताको छाड़ी नै आको पाने देबाटा देबी कहले कोन कहले आज्ञा 50 टंका 100 टंका पई से पळे आइला 5000 टंका फ्लाइट रे खर्च करी तुमे 100 देबो जे 5000 खर्च करै लागि से लाज लागु नै आपण के कथा कहउछन कटु भाषी भाव भलो नै इन्ती कथा सुनी मध्य सेवक माने सेवा करूछ हालेलुया ठीक है से भली प्रचार कोमन पे की घर तळे देबा दया दुख रे अभाव रे निंदा रे अपमान रे प्रिय बंधु माने मंडली मान को गला बोली को निजे सुनुची जे ए भारी ना सेही भारी ना आगे सुनिला बोली को मते दुख लागुची काई किए माने कोन ए मान को लाभ चार जण गले जण को 500 टका देबा बदल रे ताकू 100 टका दउछुती देले मध्य एक कथा कहि कि दउछुती मु सुनिले मु संभाळी पर नै से मान को विषय तेनु ए माने अभिषेक पाई छंती सेवा पाए
ଅଭାବରେ, ଦିନହୀନରେ, ଦୁଃଖରେ, ତାଡ଼ନାରେ, କ୍ଲେଶରେ, ନିନ୍ଦାରେ ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଛାଡୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟର ସହିତ ସମ୍ମାନ କରୁଛି। କେବଳ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରୁ ମୁଁ ଜଣେ। ଆମର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ କେତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦିନ ଦିନ ଆମେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସକାଳଠୁ ଯାଇଥିବୁ ସେବା ପାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। କୋଉଠି ବିସ୍କେଟ ମିଳିଲେ ଖାଇବୁ, କୋଉଠି ରୁଟି ମିଳିଲେ ଖାଇବୁ, ଏମିତି ପର୍ବତ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଇଥିବୁ, ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗାଁ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଇନଫିନ୍ କରି ଗାଡ଼ି ଧରିବା କୋଉଠି ନାଇଁ ବମ୍ବେରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ବମ୍ବେରେ ସେ କେମିତି ଅଛି ସେ ଆଉ ତାର ପରିବାର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆମେ ଇନ୍ କରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ହଁ ଭଲରେ ଅଛି, ହଁ ଭଲରେ ଆମେ ରହିବୁ ଏକା, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଆମର ପିଛା ଛାଡୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ନାବାଲ ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟରେ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, କଠୋର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଦାଉଦ ଜାଣନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସାମୁଏଲ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାମୁଏଲ ଏତିକି ବେଳକୁ ମରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚାର କେତେ। ଏ ଯୁବା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସି ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଠେଇଥିଲେ, ଆମେ ଗଲୁ, ଗଲା ପରେ ନାବଲ ଏମିତି 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 ବୋଲି କହିଲେ। ଦାଉଦ କଣ କଲେ? ହଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ ବୋଲି କହିଲେ କି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ହେଲେ ବୋଲେ ଲୋକ ରିସା ହେଲେ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ଲୋକ ମାରି ହେଲେ ଶୁଣିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଶୁଣିବାର? କାହିଁକି ରିସା ହବ କି ତମେ? ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣବା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁନେ, ଆପଣ କାହିଁକି ରିସା ହେବେ? ଆପଣ କାହିଁକି ଗାଳି କରିବେ? ଶୁଣିବ ଠିକ ଅଛି, ଜଣେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଶୁଣିବ ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ଶୁଣିବ? ଆପଣ କାହିଁକି କହିବେ ତାକୁ? ଭଲଟା କାହିଁକି କହିବେ, ଖରାପଟା କାହିଁକି କହିବେ? ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ଖାଲି ଆମେ ଗାଳି ଏକା କାହିଁକି କରିବା ପାଷ୍ଟରକୁ? ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକୁ କାହିଁକି ହିନ୍ ଦେଖିବା? ଆମେ କାହିଁକି ତାର ଭଲ ଚାହିଁବା ନାହିଁ? ଆମେ କାହିଁକି ତାର ଭଲତାକୁ ଭଲ ପିନ୍ଧେଇବା ନାହିଁ? ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଭଲ ପ୍ରେମ କରିବା ନାହିଁ? ଖାଲି କଟୁ ଭାଷା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ତେଣୁ ଦାଉଦ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ 400 ଲୋକକୁ, 400 ଲୋକ ଖଣ୍ଡା କର, ମୁଁ ଆଜି ଶପଥ କରୁଛି ସେ ନାବଲ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପିଲା ବଞ୍ଚବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି। ଆଜି ଆମେ କହିଲେ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ଦଳ ଭେଦ ମତ ଭେଦ, ମାତ୍ର ବେଳେ ବେଳେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସ ଦେଖା ଦୁଃଖୀ ହବା, ତୁମେ ଧର ଖଣ୍ଡା ଆମେ ଧରକୁ ବାଇବେଲ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ଧର କଟୁ ଭାଷା ଆମେ ଧରକୁ ନମ୍ର ଭାଷା। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦେଖିବା କିଏ ଜିତିବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦାଉଦ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଅନୁରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଖଣ୍ଡାରେ ମାର କର, କାଟି ମାର କର, ଏ ନାବଲ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପିଲା ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି କହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟି ଦେବି। ରେଡି ହେଇଯିବା। ବାହାରିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁବା ଲୋକ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ଆଉ ଅବିଗଲ ମା ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା, ଦାଉଦ ପଠେଇଥିଲେ ଆଉ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କରି ଖାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡେଇ ଦେଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦ ରାଗି ଯାଇକି ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟି ପକେଇ ହାଣି ମାରିଦେବି ବୋଲି। ମା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏତିକି ବେଳେ ମା ମାନଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ କଣ ହେବା? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। ଏବେ ମା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଅଧିକାରୀ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଏ ବାପା ସେ ଦାଉଦ ଦୁଷ୍ଟତା ସେ ମାରିଦେବ, ମୁଁ ଲୁଚି ପଡ଼ିବି ବୋଲି, ସ୍ୱାମୀ ଆଡ଼େ ମରିଯିବ, ପିଲାମାନେ ଆଡ଼େ ମରିଯିବେ, ପରିବାର ବଞ୍ଚେଇବାକୁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଛକରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘରକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଡଳିକ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୋଉ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଭାରତ ପ୍ରଚାରକ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଣ୍ଡା ନେଇକିରି ଠିଆ ହେଇନ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେ
से मारी देवा आगु माँ माने आपण स्वामी पिला पदक्षेप नेबाकू हालेलुया नले आपन घर भासी जीव ना आमर घर भासी जीव आमे पुरुष बोली आमे बड़ देखाई के आमे आपण मन को डोमिनेट करी आमे आगो को जाउछु भूल काम करूछु तेणु आपण को पाखरे बड़ नथिले मध्य प्रभु बुद्धि ज्ञान देइछंती ताकू ठीक समय रे प्रयोग करबा को पड़ो तेणु तार टोटल स्टोरी हो जेटा ए भली एक भली संधि मुहूर्तरे आउ अधिक प्रिय बापा माँ भाई बहन माने जो पदक्षेप नेछि से पदक्षेप देखंतु को भली पदक्षेप नेछि ताकू प्रथम आख्या दिया जायछि 25 पर्वर 3 पद रे लिखा अछि सेही स्त्री कोन जने बोलतो ठीक बुद्धि हां वेरी गुड माँ माने कहबा मोर स्त्री जने बुद्धिमती सॉरी बापा माने कोन तो मोर स्त्री जने बुद्धिमती जो माने बाई नाते मोर गर्लफ्रेंड गोटे बुद्धिमती बोली कोई व्यक्ति तो बोलती मो स्त्री जने बुद्धिमती मो स्त्री जने बुद्धिमती मु कहूची आपण भी कहतु ना खुशी नहीं आपण को स्त्री पे आपण को स्त्री रो बुद्धि ने आपण खुशी होंती नहीं तार पाई बंची छंदी आपण परिश्रम पाई बंची छंदी अलगा कथा किंतु तार उत्सर्ग पाई आपण बंची मु मते बंची हालेलुया तेणु प्रथम कथा जे नाउ अबिगल जने बुद्धिमती प्रिय बंधु माने तेणु से बुद्धिमती घर गढ़िबार पदक्षेप नेबो ठीक यात्रा पुस्तक 35 पर्वर 25 पद टिके अध्ययन करंतु जल्दी जल्दी हाँ हाँ देखो बुद्धिमती स्त्री माने आपण हस्तर सुता काटी नील धूम्र सिंदूर वर्ण शुभ्र क्षण सूत्र आनिले कोन पाई समागम तंबुकु निर्माण करिबा पाई केलो दिउ केवल वत्सलेन कुही के परमेश्वर का आत्मा दिया गला से ही काम करिबो ताहा नाही जाहाकू प्रभु जो भली क्षमता देले तांकू ताकर सेवा पाई समागम तंबु पाई समस्तकर हस्तर प्रयोजन प्रभु नहीं नहीं ये संपादक को तार काम कर ए डिकन तार काम करबो मोर की काम ए संपादक काई करलो नहीं ए डिकन तू काई करलो नहीं ए सभानेत्री तू काई करलो नहीं ए संपादक तू काई करलो नहीं केबे मध्य बाइबल रे इंति मंडली तयारी हे नाही जाहाकू प्रभु जो दायित्व देचुंती से दायित्व रे विश्वस्त हेबार मंडली को प्रभु देखिबा पाए चाहू तेनु परस्पर बाग युद्ध करिबा पाई नाही प्रिय बाबा माँ भाई बहन माने प्रिय ईश्वर लोक माने एई स्थान रे हम देखुछु जे तंबू निर्माण करिबा पाई परमेश्वर को आदेश अनुसार गोटिए मंदिर निर्माण करिबा पाई परमेश्वर को आदेश अनुसार एवं गोटिए रंगर सूता धरी कि लुगा पटा आनिबा पाई परमेश्वर को आदेश अनुसार ए माने मंदिर को आनु एटा दरकार केति लोक माने बुद्धिमती माँ माने समस्त नहीं समस्त एति नहीं बुद्धिमती जो माने केबे गणगण हेबे नहीं परस्पर रो बुझामणा रखी मंडली रो काम रे ईश्वर को मंडली रो काम रे सहयोग करबे लागल होइबे तेणु दया करी माँ माने लागल होइबे प्रेम रे रहइबा हालेलुया जय 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 जीसु दाऊद संतान से तो जय 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 जीसु दाऊद संतान आम भाई आप लोग पाए मंडली पाए से ईश्वर हेले
ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ଲୋକ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଗୋଟିଏ କରିଛନ୍ତି ସମାଗମ ମନ୍ଦିରକୁ ତମ୍ବୁକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ବୁଦ୍ଧିମତୀର ପଦକ୍ଷେପ ସେ ଗୃହକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିପଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆସୁଛି ସେ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ମା ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଟୁଭାଷୀ, ନମ୍ର, ନା ପରଚର୍ଚ୍ଚାକାରୀ, ନା ସମାଲୋଚନାକାରୀ, ନା ଭଦ୍ରାମୀ ଲୋକ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 25 ପର୍ବର 17 ପଦ ଯିବେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏବେ ତୁମର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ବିବେଚନା କରି ବୁଝ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୃହ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଅମଙ୍ଗଳ ସ୍ଥିର ହୋଇଅଛି। ସେତିକି ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁରବୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଙ୍ଗଳ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମର ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ନେବେ ନାହିଁ, ଅବିକଳ୍ପ ଯଦି ନେବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ରାଣରୁ ପୃଥକୀକୃତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ପୃଥକୀକୃତ ହେବେ। ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୟାକରି ନିଜର ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମର ଭାଷାଟି କହିଥିଲେ ଦୟାକରି ନିଜର ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ବୋଉକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅକୁ, ଜ୍ୱାଇଁକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିଶେଷ କରି ମା ମାନେ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମର ପଦକ୍ଷେପ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ କୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏମିତି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି ଯେ ମୋର ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ହିଁ ଶିଖିଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଉପବାସ କରିବା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ମାନବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଠିକ ଅଛି। ତଥାପି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କଣ ହେବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁ କଣ ଦେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ମୁଁ କରିବି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ସେଟା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଅବିକଳ କରି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମର ପଦକ୍ଷେପ ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ କଥା, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 25 ପର୍ବର 27 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବା। ହଁ ହଁ। ତୃତୀୟ କଥା, ଯେ ଆମକୁ ଭେଟି ଦେବାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ ଭେଟି ଦେଲେ ଦାଉଦ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ କଥା ଅଛି କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଫୁଟେଇକି ମୁଁ କହିବି ପାରୁନି। କହିଲେ କହିବେ ନାଇଁ 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 ଇଏ ଲୋଭି ହେଇଗଲାଣି କହିବେ। ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କହୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। କଣ ଭେଟି ଦେଲେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଯେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ପାଇଁ କେତେ ଆମେ ଦାନ ଦଉଛୁ। ଜଣେ ମରିଯିବା ପରିସ୍ଥିତି ବେଳକୁ 20 ଟଙ୍କା, 30 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଚାହୁଁଛୁ। ଡାକ୍ତର କହିବ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କର ବୋଲେ କରିବା ନାହିଁ, ମରିସରି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମାତ୍ର ଇଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜଳଖିଆ ଖା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁ ପୁରୀ ଉପମା ଖା, 30 ଟଙ୍କା ରାୟଗଡ଼ ଯାଇକରି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ କରି ଦେ। ସିଆଡ଼େ 2 ଲକ୍ଷ ମାଗିଲେ ଧାର ଧାର କରି ମାତ୍ର ଆମେ ଦଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ 20 ଟଙ୍କା, 30 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କାରେ ବାନ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। এইভাবে ভেটিরে প্রভু সন্তুষ্ট হবে নাই, সে দয়াময় বলি আমার পরিস্থিতিକୁ দয়া କରି সুস্থ আরোগ্যতা দেই আসুଛନ୍ତି। 20-30 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପିଲାକୁ ଧରି ହାଟକୁ ଧରି ଶନିବାର ଦିନ ଯିବେ, ସେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କାରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମାଗିଲେ କିଣି ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ?
से आइसक्रीम खाई अध घंटा पर नाई नाई मते बड़ा गले दरकार मते पिठा दरकार नाई मते पूरी दरकार 20 टका किनी दउछन ना सेही घंटा कि 1.5 घंटा भीतर आपनकर पिला पई 30-40 टका खर्च करूछंती मात्र आपन सुस्थता पाइबे 20 टका 30 टका दान प्रभु को दउछन दियो तो हृदय करी आपनकर जमा बाग के भाव हो नाही आपनकर बलिपोष के भाव हो नाही प्रिय बंधु माने आपनकर पीढ़ी के भाव हो नाही ना मन रखि तो ग्यारंटी रो सहित कहू जदि हमें आउ विशेष कर स्पष्ट बातेबा हृदय खोली प्रभु को भय करी जदि हाथ पड़ेबा आपनको ठारू नहीं से अन्यायकारी प्रभु एबने आमो परी खाउनिया पास्टर प्रभु आमरो नाही से हालेलुया एले बाबू तुके हमर आगे खाउनिया की बोले बाबू किंतु आमर प्रभु सेंति नाही से आमर 30 टका परीक्षा कई संतुष्ट हेबे नाही आपनकर हृदय देखि से संतुष्ट हेबे आपनकर पदक्षेप देखि से संतुष्ट हेबे आपनकर भेटीर पदक्षेप देखि से संतुष्ट हेबे तेनु अभिज्ञान भाबिला जे मु कोन भेटी नेबि जे ताऊ तो संतुष्ट होबो मो स्वामी कुमार बनाई बहुत कथा मु छाडी छाडी कहि जाउछा आपनकर स्वामी को आ पिला मन को बचांतु परिवार को बचांतु नले डांडे हटे ही जिवे स्वामी को पिला मन परिवार भांगी चूरमा रे तेनु प्रिय माने अभिमान करी आमार को भेटीर पदक्षेप करबार अछि जे मु कोन देई ताऊ को संतुष्ट करबी कोन नेले से संतुष्ट होबे आ अधा नेले तो से संतुष्ट हेबे नै जहां से मागी चंती ताकू अधिकार देले ही ताऊ तो टिके खुशी लागो अरे मु एति मागी थिली आ तुमर घर पय मु विपद आनी छ अमंगल आनी ठियाई छी मारबा पय मु रेडी नी छी तू मोर केजी मागी थिले तू पाई आनी दउछु मते सेना हेबो नै जा तोर भेटी मते ना तू जा मोर बाटा सुनिश्चित बंचेबार जदि अछि आत्मिक भाबरे परिवार को प्रभु संतुष्ट हेला पुरे भेटीर पदक को मां माने एडिटी नेबाको तृतीय चतुर्थ 25 पदर 33 पद दिके आमे अध्ययन करा पुरी तुमर सुविचार बंद हो ओ आज मते रक्तपात दोषरु तरी थाओ तृतीय चतुर्थ पदक्षेप होची सुविचारर पदक्षेप एटा के कष्ट ध्यान दियो याने स्वामी जन को नाही बोली पठे देछि मु देबी नाही बोली पठे देछि गाड़ी करी पठे देछि लागाली हमारा चैलेंज दे पठे देछि किंतु स्त्री कोन करछि नाही नाही मोर स्वामी रो एटा भूल पदक्षेप होई गला तेनु मोर सुविचारर पदक्षेप मते नेबाकू पड़बो जदि स्वामी जानिबो स्त्री को मारबो ना हैं स्वामी जानिले स्त्री पय विपद अछि ना तथापि उत्तम कर्म करिबो पाए स्त्री केबे पछ घुंचा ही नाही एटा शिक्षा हम पाए आमे जदि हम परिवार को बचेबा को अछि आम पिला मनकर भविष्य जदि आमे आ मंगल जगत कामना करूछु आम भीतर अछि तेबे आम पिला मन को परिवार को बचेबा पाए आमर सुविवेचना को धरि रखिबा को पड़िबो उत्तम पदक्षेप को धरि रखिबा को पड़िबो जहां विपद थाउना काईकी जहां समस्या थाउना काईकी सुविवेचनार पदक्षेप आमके लेबाछ नाही एटा मो स्वामी भूल करि देला मते जहां से लागू मारू गाली करू जहां करूची करू किंतु ठीक काम मु करबाटा मंडली विरुद्ध कहि देला प्रचार को विरुद्ध कहि देला कर्मकर्ता मन को विरुद्ध कहि देला कि बालक विरुद्ध कहि देला से मंडली रो विपक्ष होई गेला नाही एटा भूल होला तेनु मु ठीक पदक्षेप लेबाकू एटा करबार अछि जदि मोर अंडा को एति कहले कि मोर पिला को एति करले कि बोली जदि आपण साइड को गले तला आपण को परिवार कारण अमंगल आम परिवार में स्थिर हेछि केही मध्य उद्धार करि पारबे नै तेनु प्रिय ईश्वर लोक माने चतुर्थ तथा प्रिय मां माने आमे सुविचारर पदक्षेप नेबा को ही पड़िबो पंचम 34 पद दिए हाँ कारण तुमको हिंसा करिबार मते बारण कल जे सदा प्रभु
हाँ 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 बास सेतिक दरकार शीघ्र भेटिबार पदक्षेप नेबाक पड़ो नाई नाई मो आसंता पाली करबी ए मानो तो नाई नाई मो मासे पर करबी ए मानो तो नाई नाई मो आसंता वर्ष करबी नाई नाई ए मानो तो अंकल को कर्मकर्ता अछंती सेमान को भितरे करले मो घरको फाली एबे नाई नाई मो आ गुटे कर्मकर्ता आइले करबी नाई 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 से पास्टर नथिला बेल को करबी नाई नाई से डिकन नथिला बेल को करबी नाई अंक दिन से प्रचार करई जीवो से नथिला बेल को करबी एटा आमे व्यक्तिगत टाकू सेवारे मिसेई की करबार अनेक समय पदक्षेप दया करी मंडली सहित आपनकर व्यक्तिगत इच्छार कौनसी संपर्क नाही मन रखिद तेणु प्रिय ईश्वर लोक माने शीघ्र पदक्षेप नेबार अछि विलंब करिबा हबो नाही जदि आमे विलंब करिबा शत्रु मारी आसीबो जदि आमे विलंब करिबा परिवार पे विपद मारी आसीबो जदि आमे विलंब करिबा तबे हम पिलामान पे विपद मारी आसीबो जदि आमे विलंब करिबा आमे कृत कार्य हेबा नाही आमर सफल योजना फेलियर हेबार संभावना अछि तेणु जहाँ भी करबार अछि आमे जदि जानिलु आम परिवार भूल होई जाइछि मंडली विरुद्ध रे तत्क्षणा पदक्षेप नेबाक पड़बो हेले परिवार बचिबो तथापि समस्या अछि और कोई षष्ठ 25 अध्याय 33 पद पुणी तुम्हारा सुविचार धन्य हो और आज मते रक्तपात दोषरु और मोर निज हस्तरे आत्म प्रतिकार रो निवृत्त कल जे तुम्भे धन्य हो भाव देखु वाक्य तार निगूढ़त्व देखु आमे हेले कोन करबा पड़े भला से आसे मारी दो प्रभु ताकू नरहत्या बोली गणना करबे ना आमे पदक्षेप नेबा सेति किंतु अभिगल कोन कहउछ नाइ नाइ एटा भूल हे जीवो मो स्वामी जो भूल कर देला जदी दाऊद आसी मारी देबो सिए मध्ये दोषी हे जीवो दाऊद को उद्धार करिवार भाव अभिगल पाखरे अछि प्रिय बंधु माने भावर गुरुत्व को देखो आमे ले कहबा पड़े नाइ नाइ मोर अन्ना कहिनी बोली देला मोर परिवार को मंडली एंती पदक्षेप नेले तेनु से मंडली कोले जाओ से लोक कोले जाओ से पास्टर मोरले मोर हत्या हनु मो काई आछे नै बोली आमे कहबा पड़े किंतु अभिगल कोन कोन छथि सेते अरे भूल की भाल मो स्वामी कर देला किंतु दाऊद मध्ये भूल करबा को हेबो नै ए सुजोग मु देबी नै केते मैच्योरिटी देखौ छथि अभिगल केते परिपक्व देखौ छथि अभिगल आमर भाव अभिगल भाव आकाश पाताल डिफरेंट देखा जाउछ आमे हमर व्यक्तिगत भावे आमे भाबुछु किंतु अभिगल भविष्यतर कथा भाबुछंती प्रिय माने तेरो आमे जदि भविष्यतर कथा भाबिबा नै आमे प्रभु को लोक मानकर मंगल जदि चाहबा नै प्रभु को लोक मानकर द्वारा समस्या हेउ बोली जदि चाहबा नै तुरंत प्रतिकार पाई पदक्षेप नेबार अछि पुणी अन्य मानकु मध्य प्रभु को लोक मानकु मध्य मंडली लोक मानकु मध्य सेही समस्या रु पृथक करबाकू पड़िबो ए पदक्षेप नेबार अछि शब्द 25 पद 30 पद शेष सदा प्रभु आपनक विषय रे जे समस्त मंगल कथा कहि अछंती ताहा जेतेबेले से मोर प्रभु को प्रति सफल करी आपन को इस्राएल रो अग्रणी रूपे नियुक्त करिले ध्यान दियंतु बहुत बड़ कथा है स्वामी कटुभाषी स्वामी निंदुक होइछि स्वामी घोड़ी देइछि दया नाही से भल भाबरे जानि नाही जे से राजा हबा को जाउछि किंतु स्त्री जानिछि नाही प्रभु दाऊद को मनोनीत करिछथि से नि राजा एटा स्त्री माने ए चालाकी ए बुद्धिमती ए ज्ञानपण स्त्री मानक भितरे दिवार अछि चिन्हि मार अछि नाही 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 अंकल को प्रकृत प्रभु को लोक आमे ताकू निंदा करबा को एबो नाही 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 अंक प्रचार को ठीक लोक आमे ताकू हठात निंदा करबा को हबो नाही एटा स्त्री माने चिन्हिबा को पड़िबो सेई समय दाऊद राजा आ सिंहासन पाई न थिले मध्य
से स्त्री अबिगल जानी थिला जे दिने ना दिने दाऊद राजा हेबे एटा जानबार अछि ए सातटा गुणर स्त्री जदि आमे हेबा परिवार को बंचेबा सेही समय तो अबिगल स्वामी को बंचेई देले किंतु तार मतटा निशा जते बेले छाडिला आ अबिगल कहले तू इति भूल करिछु हो तू इति भूल करिछु लेखा अछि तार अंतकरण तार हृदय रे मरि गला लेखा अछि सदा प्रभु आघात करन्ते 10 दिन उतारे ताकर मृत्यु किंतु सुनिश्चित जे प्रभु को लोकମାନଙ୍କ विरुद्ध रे ठिया हो जे निंदा कथा कहिबो जे कटु कथा कहिबो जे विश्वासी न थिबो प्रिय बाबा भाई माने से मानक विरुद्ध रे परमेश्वर मते ठिया हे केबे भी छाड़िबे नै एई पारे आपण मते बचेबा पई चेष्टा करी किछि समय भाई सफल हे पारती किंतु प्रभु जाकु टार्गेट करछथि एबे नले आगु को मते मारबा का तेनु परिवार को मंडली को निज स्वामी को प्रभु को लोक मान बंचेबार पदक्षेप स्त्री मानक हाथ में अच्छी तेणु अबिगल पर स्त्री लोक हवा परिवार को मंडली को प्रभु को लोक मान बंचेबा परित्राण निमंत्रण पदक्षेप करबा प्रभु सब वाक्य रे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु गोटे कथा कहि देबी काली गोटे साड़ी अना होची से साड़ी ऊपर दया करी वाद विवाद करंतु ना सेटा फाइनल आउ ताको ग्रहण करंतु सादरे नम्बरे भद्रे ग्रहण करंतु माँ माने आउ ताको पिंधंतु ता पूर्व अनुरोध करिबी ताको टिके सफा कर देबे जदि कपड़ा भल अछि कि नै कि जानिला परे 400 टा ऑर्डर करबा एटा नॉन ऑफिशियल कथा हम कहि दोची माँ आपन को परमिशन न देती टिके सफा कर देबे जदि कपड़ा भल अछि कलर छाडुनी बोले आमे ताको काढिबा